हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मु तुमर टुकुना सार आज आम इंग्राजी शिखापी किछि शब्द शिखा एवं तार ओडिया मीनिंग मध्य शिखा कहीं पिले आम जाचु इंग्राजी रे वर्ड पावर हूँ मेन पावर वर्ड जदि किसी मीनिंग जाचु ताले आम किछि इम्प्रूव कर आम मैंने डेली कथबार्ता समय जो शब्द गुड़ाक आम व्यवहार करछु आज से शब्द गुड़ाक मु आपण मानक पई नहीं आसी जहाँफल कि आपण मैंने कथबार्ता साहाय्य कर जो कि आपण मैंने इंग्लीश कथबार्ता होती जहाँ सहित भी यही वर्ड गुड़ाक आपण मानक कम आसो तेणु बढ़िया शब्द गुड़ाक सब आनी तेणु वीडियो को स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। देखो पिले आरेंज आरेंज माने कौन आरेंज माने व्यवस्था करवा ठीक अच्छे कौन व्यवस्था करवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख पिले आर्ग्यू ठीक अच्छे आर्ग्यू माने कौन तर्क करवा ठीक अच्छे। अप्रूव अप्रूव को आम ओडिया रे कौन कहूचे ना स्वीकृति देवा कौन स्वीकृति देवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख आप्रिशिएट आप्रिशिएट माने कौन प्रशंसा करवा है आप्रिशिएट माने कौन प्रशंसा करवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख राइट WRITE राइट माने कौन लेखिबा ठीक अच्छे। वर्क WORK वर्क माने कार्य करवा जो पिला माने कि पढ़ी पारु ना इंग्लिश मो तांको पई मते सुविधा पई ओडिया रे आनी ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख पिले विन WIN विन माने कौन जीतिबा विन माने कौन जीतिबा। वाच वाच माने कौन देखिबा ठीक अच्छे पिले वाच माने देखिबा। वांट वांट माने चाहिबा। वाक माने चलिबा। वेक निदर उठिबा। वेट अपेक्षा करिबा। विजिट विजिट को आम ओडिया कौन कहूँ परिदर्शन करवा ठीक अच्छे। अंडरस्टैंड माने बुझिबा। ट्राए माने चेष्टा करवा। ट्रैवल भ्रमण करवा। टच माने कौन छुईबा। थ्रो फिंगिबा बा फोपाड़ीबा जो कहूचे ठीक अच्छे। थिंक माने भाबिबा। टेल माने कहिबा। टीच माने पढ़ाइबा। टक TL के टक माने कथा हेबा। टेक माने नेबा। सजेस्ट प्रस्ताव देबा। स्टडी पढ़िबा। स्टॉप अटकाइबा। स्पीक कहिबा। स्पेंड खर्च करिबा। स्लीप माने सोइबा। सीट माने बसिबा। शो माने देखाइबा। सेंड माने पठाइबा। सेल SELL सेल माने बिक्री करिबा। CSEE सी माने देखिबा। से SAY से माने कहिबा। रन RUN रन माने दौड़िबा। रिटर्न माने फेरिबा RETURN रिटर्न माने कौन फेरिबा। रिप्लाए जवाब देबा बा उत्तर देबा ठीक अच्छे। रिपीट पुनरावृत्ति करवा जोटा कि पुणी थे जो कहूँ आम पुणी थे कहवा पुनरावृत्ति कर कहुच्छे। रिमेम्बर माने कौन मन रखिबा। रिसीव माने ग्रहण करवा। रीड माने पढ़िबा।
ରିଚ୍ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଶ୍ ମାନେ ଠେଲିବା, ପୁଲ୍ ମାନେ ଟାଣିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରମିଜ୍ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପ୍ଲେ ମାନେ ଖେଳିବା, ଓପନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଖୋଲିବା, ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍ ମାନେ କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଅଫର୍ ମାନେ ଯାଚିବା, ଅଫର୍ ମାନେ କ'ଣ ଯାଚିବା, ନିଡ୍ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା, ମିଟ୍ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ମେକ୍ ତିଆରି କରିବା, ଲଭ୍ ଭଲ ପାଇବା, ଲୁଜ୍ ହାରିବା, ଲୁକ୍ ମାନେ ଦେଖିବା, ଲୁକ୍ ଦେଖିବା କହିଲି, ଲିଭ୍ ମାନେ ବାସ କରିବା, ଲିସିନ୍ ମାନେ ଶୁଣିବା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଧାର କରିବା, ଲିଭ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିବା, ଲର୍ନ ମାନେ ଶିଖିବା, ଲାଫ୍ ମାନେ ହସିବା, କିପ୍ ମାନେ ରଖିବା, ଜମ୍ପ ମାନେ ଡେଇଁବା, ଇନଭାଇଟ୍ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଲା, ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହୋଲ୍ଡ ମାନେ ଧରିବା, ହିୟର୍ ମାନେ ଶୁଣିବା, ହିୟର୍ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିବା, ହେଲ୍ପ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗୋ ମାନେ ଯିବା, ଗିଭ୍ ମାନେ ଦେବା, ଫରଗେଟ୍ ମାନେ ଭୁଲିଯିବା, ଫଲୋ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଫିନିଶ୍ ମାନେ ଶେଷ କରିବା, ଫିଲ୍ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଇଟ୍ ମାନେ ଖାଇବା, ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ପିଇବା, ଡ୍ରୋ ମାନେ ଆଙ୍କିବା, ଡୁ ମାନେ କରିବା, ଡାଏ ମାନେ ମରିବା, ଡେଲିଭର୍ ମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଡିସାଇଡ଼୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ନାଚିବା, କଟ୍ ମାନେ କାଟିବା, କ୍ରିଏଟ୍ ମାନେ ତିଆରି କରିବା, କମ୍ପେୟାର ମାନେ ତୁଳନା କରିବା, କମ୍ ମାନେ ଆସିବା, କ୍ଲୋଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କଲ୍ ମାନେ ଡାକିବା, ବାଏ ମାନେ କିଣିବା, ବାଏ ମାନେ କ'ଣ କିଣିବା, ବିଲ୍ଡ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଣିବା, ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା, ବିଲିଭ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବିଗିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆସ୍କ ପଚାରିବା, ଆପିୟର ମାନେ ପ୍ରକଟ ହେବା ବା ଉଭା ହେବା ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ ହେଲା, ଆପିୟର, ଆନ୍ସର ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଆଲାଓ ମାନେ ଅନୁମତି ଦେବା, ଆଲାଓ ମାନେ କ'ଣ ଅନୁମତି ଦେବା, ଏଗ୍ରି ମାନେ ରାଜି ହେଇଯିବା, ରାଜି ହେବା, ଆଚିଭ୍ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା ପାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛ ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଆଜି ପାଇଁ ବିଲେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।